चिकन का हेड। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, आज का लेकर आया हूँ आज का रेसिपी है चिकन लेग और चिकन का हेड, और ये है पोर्क का इंटेस्टाइन। कैबेज के साथ कुक किया हूँ विलेज स्टाइल से, और रेड चिली और राइस के साथ। आज ऑनियन ऐड नहीं किया क्योंकि ऑनियन खाने से ना इधर से गैस बहुत निकल जाता है नोज से, इसीलिए आज विदाउट ऑनियन खाएंगे। चलो गाइस, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना भाई को भी, और नेक्स्ट मुकबांग के लिए भी आप लोग प्लीज़ कमेंट करना। चलो लेट्स एंजॉय द फूड टुगेदर गाइस, एक साथ में लेट्स एंजॉय। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू फॉर गिविंग। ओके गाइस, लेट्स बाइट। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये चिकन, सॉरी चिकन का नहीं, ये पोर्क का इंटेस्टाइन। देखो बढ़िया से कुक किया हूँ। ये इसको फर्स्ट बाइट। चिकन का हेड। चिकन का लेग पीस नहीं, लेग। Monte mo.
अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ गाइस। अभी है शाम का 4 बज रहा है। अभी ऑलमोस्ट 5 बजने वाला है। अभी मुकबंग कर रहा हूँ, इसलिए भूख भी नहीं है और स्टोमक फुल है। पेट में इतना घुसेगा नहीं ये फूड। जितना खाएंगे इतना दिखाएंगे आप लोगों को। मेरा कहा 5 मिनट। ये पोक का इंटेस्टाइन बहुत माय फेवरेट। सो गाइस आज के लिए इतना। सी यू नेक्स्ट मुकबांग। बहुत स्टमक फुल है मेरा, पूरा फुल स्टमक हो गया है मेरा। अभी शाम का 4 बज रहा है ना, इसलिए खाना भी इतना नहीं खा पाया। मिलते हैं नेक्स्ट मुकबांग में गाइस। सी यू नेक्स्ट वीडियो।